uglavnom već postoje pumpe za naftu koje imaju ekscentrični zamajac. I on se stalno vrti u jednom smeru radi uravnoteženja nafte koju izvlači iz dubine. I to se ponekad brka sa dvostepenim oscilatorom, ali kod dvostepenog oscilatora nemamo jednosmernu rotaciju zamajca, nego imamo klatno koje osciluje, znači ide tamo, amo. Znači ono osciluje sa gravitacione sile. Znači treba to razdvojiti da to nije uopšte isto. Da li će ovi naftaši možda prihvatiti i ovo radi uštede energije, to ćemo vidjeti, za sad nema informacija. No možda će jedno prihvatiti, ali te tehnologije su odavno već poznate i one se usavršavaju, znači sa rotacionim zamajcem koje se vrti neprestano u jednom smeru. I druga stvar koju bih hteo da naglasim, a to je da su oscilacije daleko efikasnije od rotacija. Radi uštede energije se to može prihvatiti. Ukoliko ja nisam u pravu, već 7 godina postoji nagrada za antitezu ko bi dokazao da su rotacije efikasnije od oscilacija, dobio bi svu moju imovinu.